Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into a new topic 5, which is electronic configuration. So in this topic we have two subtopics. So for today we are going to be covering the first one, which is quantum number of electrons. Okay, so let's have a look at the overview of this topic first. So in this particular subtopic 5.1, quantum numbers of electrons, so there are a few numbers of learning outcomes. So basically we are going to be learning about orbital, okay, and then we are going to be learning about the quantum numbers of electron, and then we are going to learn how to sketch the shapes of s, p and d orbitals. Okay, and then the next one is 5.2, which is electronic configuration of atom. So basically 5.1 is something new that you will be learning, okay, but 5.2 it is actually something new as well, but previously during high school you have actually learned how to write electronic configuration of an atom, the one that you write yang 2882 tu. That is electronic configuration, okay. But in matriculation level kita lain sikit cara nak tulis dia, okay. So in order for us to know how to write the electronic configuration, we will be learning about 3 rules: Aufbau principle, Hund's rule, Pauli exclusion principle, and then we are going to apply all those rules to write down the electronic configuration, okay. But this one will be in the next subtopic, right? So let's have a look at the learning outcome for today. So there are 3 learning outcomes. So define the term orbitals and then state and describe all the 4 quantum numbers of an electron in an orbital. And then we also have the sketch the shapes. So for this video, we are going to cover the first 2 dahulu. Okay, so let's have a look at what is orbital. However, before we go into orbital, so since this is about atom, okay, so kita bercakap pasal atomic model sebenarnya. So daripada back in 18 something dahulu, okay, so that was about like 200 years ago. Okay, so a few scientists have actually memperkenalkan atomic model masing-masing. So starting with solid sphere model, okay, daripada John Dalton. Okay, so John Dalton yang memperkenalkan yang ni. And then ada pelbagai atomic model lain yang diperkenalkan. So I think you are familiar with this figure here, nuclear model kat sini. Okay, so, Miss rasa kalau gambar-gambar pasal atomic model mostly tunjuk this particular model here. Okay, and then ataupun satu lagi waktu sekolah dulu, okay, so kamu belajar pasal planetary model kan, whereby the electrons dia bergerak dekat atas orbit dia. Okay, so you actually learn this during high school, okay, but then in our level here now we will be learning about quantum model. So basically sebenarnya yang sekarang dalam sains sekarang memang kita guna pakai quantum model lah, okay. Quantum model ni sebenarnya sebab ada atomic models yang 4 yang belakang ni dia ada banyak weakness dia. Okay, so dia ada banyak weakness dia. Sebenarnya yang weakness dia adalah the one yang dalam merah ni, kotak merah bawah ni. Okay, so if you want to read about the atomic model, so you can actually look for this in the www.compoundchem.com. Okay, so Miss tak terang lebih-lebih lah yang ni. But once kamu masuk PST nanti, you will be learning about this actually. Okay, so quantum model, which is introduced by the Erwin Schrödinger. Okay, so it is basically a very complicated concept sebenarnya lah, okay, dalam bidang physics and also dalam bidang chemistry, tapi kita just ambil yang bahagian surface dia sahaja. Okay, so this particular topic here, it might be a bit confusing to you because it is something new to you, but don't worry. Okay, memang normal that it will be confusing at first, but then once you get used to it, kamu akan okay je nanti. Alright, okay. So quantum mechanical model, kalau before this waktu sekolah, waktu kamu belajar pasal atomic model yang macam planet tu tadi kan, kamu guna term orbit, okay. However, untuk quantum mechanical model kita guna term orbital, okay. So apa persamaan orbital dengan orbit ni? Dua-dua ada elektron. Dekat mana position dia? Dua-dua adalah keliling nukleus. Okay, but what exactly is orbital sebenarnya? So atomic orbital is defined as a tree
dimensional region, okay, bermaksud dia 3D, in a space around the nucleus where there is a high probability of finding an electron. Okay, so dia adalah satu space di keliling nucleus. Okay, so dia 3D space, bermaksud kalau 3D ni, kalau dia punya plane tu dia ada X, Y dengan Z, dia punya axis. Okay, so dekat dalam orbital tu lah nanti kita boleh jumpa, there is a high possibility untuk kita jumpa electron lah. And position dia tak fix anywhere around the nucleus as long as dalam orbital tu sendiri. Okay, so orbital is where electron can be expected to be found. Okay, compared to orbit, orbit is actually just a path, dia laluan kan, dia ada fix, dia ada ring dia tu, itu orbit. Tapi orbital ni dia adalah space, it can be anywhere dalam space tersebut. Okay, so orbit pula adalah path of an electron as it travels around the nucleus of an atom. So ini beza antara orbital dengan orbit lah. So untuk kita punya quantum mechanical model, kita memang akan guna perkataan orbital. Okay, orbital tu dekat situlah kita letak elektron dalam tu. Kat situlah ada high possibility untuk kita jumpa elektron. Okay, so next pasal quantum numbers pula. So basically kita nak belajar pasal quantum numbers ni. Apa sebenarnya quantum numbers? So it is actually a study that involve how the electron are being placed in orbitals. Okay, basically quantum numbers ni sebenarnya it shows the exact position of electron. Not exactly lah, tapi kita boleh agak, dekat situ lah electron berada. Okay, dia macam sebenarnya dia macam nak terangkan, kalau kamu tengok balik kamu punya surat registration matric tu ada nombor bilik kan, dia macam nak bagi tahu dekat mana position elektron tu sebenarnya dekat dalam atom tu. Macam nombor bilik kamu tu adalah nak tunjuk dekat mana kamu akan tinggal nanti dalam collection nanti. Okay, so orbital of electrons, they are described by 4 quantum numbers. So ada 4. The first one is principal quantum number. Kita akan guna simbol N. Okay, and then the second one followed by the angular momentum quantum number, okay, which is also known as azimuthal quantum number ataupun subsidiary quantum number. Jarang sebenarnya Miss jumpa subsidiary quantum number dalam soalan, tapi there is a possibility untuk dia guna perkataan azimuthal. Okay, so dua yang paling selalu diguna adalah angular momentum quantum number ataupun azimuthal quantum number. So this one pula kita akan guna simbol L. Okay, and then kita ada juga magnetic quantum number, yang ni kita guna simbol M. And then lastly kita ada electron spin quantum number, yang ni kita guna S. So N, L, M, S. So dia kena ikut urutan lah, N, L, M, S. Tak bolehlah kamu start dengan S dahulu ke apa, no. Tak. Okay, untuk tentukan position elektron ni, kita kena start with N, and then L, and then M, and then S. So, macam mana kita nak ingat ni? Kalau yang Miss ingat, student Miss cakap, dia guna Nana lapar makan sayur. Itu cara dia orang ingat. Okay, Nana lapar makan sayur. So it's up to you. Okay, kamu fikir-fikirlah sendiri macam mana kamu nak ingat ni. Tapi janganlah sampai ingat N tu Nana, L tu lapar, tak. Okay, please remember that N is the principal quantum number, L is angular momentum quantum number, and M is magnetic quantum number, and S is electron spin quantum number. Okay, so macam Miss cakap tadi, nak tentukan bilik kamu kan. I mean like as in nak tentukan bilik elektron tu lah, ataupun bilik kamu kononnya. So Miss bagi contoh bilik kamu, dia as if macam N ni kan. Kalau kat college kita ada 6 blok, ada A, B, C, D, E. So let's say the boys lah, the boys ada E dengan F je blok kamu kan. So mungkin kamu dekat blok E. Okay, so itu mewakili N, the first one E. Okay, and then dekat satu blok pula ada banyak tingkat, ada 4 tingkat. Okay, so bilik kamu pula dekat tingkat 2. So L ni pula mewakili tingkat berapa? So tingkat 2. Okay, so blok E tingkat 2. Okay, and then M pula mewakili dalam satu tingkat tu ada banyak bilik pula. Let's say ada 20 bilik. Okay, bilik kamu pula yang nombor 5. Okay, so now position kamu berada dekat blok E tingkat 2, bilik 5. Okay, and dalam bilik tu pula ada katil bawah, katil atas, double decker bed lah. Okay, ada katil atas, katil bawah. Katil bawah, atas. Okay, so kamu pula dekat mana position kamu? Yang katil atas ataupun bawah? So let's say kamu diletakkan dekat katil atas. Okay, so itu mewakili S pula. Okay, contoh contoh, bukanlah N, L, M, S tu mewakili tingkat berapa, bilik berapa, tak. Miss bagi contoh je sebenarnya, analogi. Okay, jadi basically N, L, M, S. So kamu berada dekat blok E tingkat
2, bilik 5, katil atas. Itulah position kamu. Okay? Tapi position elektron pula ditentukan dengan NLMS. Tapi apa sebenarnya NLMS ni? So let's have a look at that now. Okay, so kita tengok dahulu the first one, which is the principal quantum number. Okay, so principal quantum number, so it determines the energy ataupun energy level or shell, and also the size of the orbitals. Okay, so that determines the energy and also the size of orbitals. So the principal quantum number may have only positive integral values. Okay, it starts with 1, okay, and then 2, 3 sampailah infinity. Okay, sampai infinity. So paling kecil value adalah 1 lah, n equals to 1. Okay, dia boleh jadi n equals to 2, n equals to 3. So basically itu adalah number of shell dia lah. Kan kamu belajar dulu orbit pertama yang paling dekat nukleus tu n equals to 1, and ada n equals to 2, n equals to 3. Basically inilah n sebenarnya. Okay, so ini kita panggil sebagai principal quantum number lah now. Okay, so mewakili energy and also size of orbitals. Jadi basically if the value of n increase, okay, so daripada n1, 2, 3, 4, so the larger the n, basically what happened to the size of the orbital? So size dia jadi makin besar juga sebenarnya. So as the number increases, okay, as the value of n increases, therefore the size pun jadi makin larger juga. Okay, so in terms of energy pula, so energy of course lah makin besar pun sepatutnya dia akan increase juga. Okay, and then as you know, ini adalah orbital kamu. So tengah-tengah ni kita ada nucleus. So what happened to the distance between nucleus dengan elektron dan? So kalau tengah-tengah ni adalah okay, so kalau yang biru tu adalah kita punya nucleus, jadi your electron can be anywhere around the nucleus as long as di dalam orbital tu. Okay, so as long as di dalam orbital ni, so itu adalah elektron. Tapi what you can see is lagi besar orbital tersebut, bermaksud the distance between nucleus dengan elektron akan jadi makin jauh. Okay, because paling jauh elektron boleh berada dekat tepi ni lah. Okay, so distance dia agak jauh compared to yang kalau kamu tengok n equals to 1. So kalau tengah-tengah ni adalah dia punya nucleus, so the distance adalah kecil je. Okay, compared to yang n dia equals to 4 ni. Okay, so we can also say that the larger the distance between electron and nucleus as the value of n increases. Okay, so this is untuk principal quantum number. Okay, dia pasal shell lah, berapa banyak shell yang dia ada. Shell nombor 1, shell nombor 2, shell nombor 3, shell nombor 4. Okay, but as the value increases, the size of the orbital becomes larger and the energy also increases. Okay. And then next we go to angular momentum quantum number. So kalau previously we learned about principal quantum number n, that is about size. Okay, but L pula it determines the shape. Okay, so it determines the shape of atomic orbitals and also the types of orbital. So alternative name untuk dia adalah azimuthal ataupun subsidiary quantum number. So the allowed integral values dia pula adalah, so L ni dia depends dengan n. Okay, it depends on n. So L is basically equals to 0, 2, and minus 1 for each value of n. Apa maksud ni sebenarnya? So it is basically range lah sebenarnya. Range daripada 0 until n minus 1. N ni depends dengan apa value n dia. Okay, so kita tengok contoh. Okay, so ini adalah numerical value of L. Kita ada juga symbol of orbital and also kita ada orbital shape. Okay, so sebab kita cakap tadi L determines the shape kan. Okay, so if okay, so before kita pergi kepada yang value L equals to 0 ni kan, so let's say n is equals to 1, therefore value L yang possible would be only 0. Okay, tapi if n kita equals to 2, then possible value dia, of course again sekali lagi dia start with 0. Kamu kena ingat because L tadi adalah the range dia adalah 0, 2 and minus 1 kan. Okay, so kamu kena ingat benda ni. So basically if n equals to 1, the only possible value untuk L is 0. Okay, tapi bila n equals to 2,
possible value dia, again 0 tu akan ada juga, tapi dia akan ada satu lagi value dia, so dia possible juga untuk jadi, so n minus 1, kalau kita masuk n ni 2 minus 1, kita dapat 1. Okay, and then let's say kita ada n equals to 3. Okay, so again kita ada 0. Okay, and then kalau kamu masukkan value n dalam ni, so 3 tolak 1, kita dapat 2 kan, tapi in between 0 to 2 kita ada value 1. Okay, so L equals to 1. Macam ni. Okay, so lagi besar value n, lagi banyaklah possible value untuk L. Okay, so value L ni will always depends on n. Okay, jadi kat sini just nak bagi contoh kat kamu pasal L lah. So, numerical value of L, let's say kita ada 0, 1, 2 and 3. So, symbol untuk orbital dia pula adalah, if the value of L is 0, it shows that the symbol of orbital is actually S. Okay, if it is 1, dia jadi P. If it's 2, dia adalah D. Okay, if it is 3, dia adalah F. Kalau dia 4, G. Kalau ada 5, H. Kalau dia 6, I. Dari start daripada F ni, somehow dia dah start alphabetical order lah. Okay, tapi kalau 0 sampai 3 ni, dia S, P, D, F. Okay, so I'm not sure apa cara nak ingat lah. Kamu pandai-pandai sendiri lah nak ingat ni nanti. Okay, so kita just belajar shape pula. In terms of shape pula, kita just belajar S, P dengan D sahaja. F and so on, kita tak belajar. Okay, and yang tadi Miss ada sebut G, H, I semua tu kan, yang tu sebenarnya jarang lah akan pergi ke situ. Usually kamu akan lebih jumpa S, P dengan D sahaja. Okay, F tu pun mungkin akan ada tapi jarang-jarang. Okay, so kalau untuk S, shape dia adalah spherical. Spherical meaning macam bola lah. Okay, macam bola. So yang Miss lukis ni round sebenarnya, tapi it is actually kamu imagine dalam bentuk 3D lah sebenarnya. Okay, and then P pula adalah dalam bentuk dumbbell. So kalau dalam bentuk dumbbell ni, shape dia macam ni. Okay, dia tak exactly macam dumbbell yang orang angkat tu lah, tapi lebih kurang lah tu sebenarnya, pusing kan. Okay, and then kita ada juga clover leaf. So clover leaf yang yang ada 4 daun dia tu. Okay, so clover leaf pula yang lebih kurang macam ni lah. So nanti kita akan belajar lukis dia. So F ni pula, Miss just letak simbol tu. Miss pun tak pasti nama dia apa, tapi lagi banyak dia punya petals tu sebenarnya. If I'm mistaken, dia ada 6. Macam clover leaf tu ada 4 kan, dumbbell tu ada 2. Tapi kalau F tu dia ada 6. Dia punya petals dia tu. Tapi Miss tak tahu apa nama dia lah. Tapi kita tak akan pergi kat situ nanti, because we will only be learning how to sketch for S, P and also D nanti. Okay, but that will be in the next video. Okay, and then other example. So tadi Miss ada bagi tahu kan, so kalau n dia equals to 2, bermaksud dia punya value of L possible dia adalah 0 and also 1. Okay, keep in your mind that L is equals to 0, 2 and minus 1. Okay, so what is the type of subshell pula? Type of subshell ni pula, dia specifically dia tengok shell dengan subshell dia. Okay, so kamu akan determine daripada value n dengan L. So we put them together. However, kita tak akan n ni kita akan guna value. Okay, n ni kita akan guna value yang diberi. L ni pula kita akan guna type of orbital dia. Okay, so let's say n dia 2. Okay, 2 lah kita tulis kat sini. Okay, tapi dia punya subshell pula L value dia adalah 0. So kalau 0 tadi, which one? Shape dia S, P, D, F. So it will be S. So that's why kat sini dia akan jadi 2S. Okay, sekejap abaikan 2 tu. Okay, so dia akan jadi 2S. So kalau L equals to 1 pula, that will be P kan. So dia akan jadi 2P. Okay, so let's say kita ada n equals to 4. So now L kita akan ada 4 juga value dia, which is 0 sampailah 3. Kenapa sampai 3? Because kalau kita masukkan 4 dalam ni, so n minus 1 is 4. And apa nombor yang ada in between 0 dengan n minus 4 minus 1 is 3, sorry. Okay, so apa nombor yang ada in between 0 kepada 3 pula? So kita ada 1 and 2, so that's why kita ada 0, 1, 2 and 3. Okay, so kalau ini pula kita akan ada 4S, 4P. Okay, kenapa 4S, 4P? Because it depends dengan value L dekat sini. So if L kita 2 pula, meaning 2 adalah D kan, so kita ada 4D. Dan kalau kita punya L value adalah
3, it will be F. So dia akan ada 4F. Okay. So kalau kamu perasan, lagi banyak shell, lagi banyak orbital. Kan? Kalau kamu tengok yang 2 ni, dia ada 2 orbital. Kalau yang ada 4 ni, okay, dia ada 4 type of orbital dia, type of subshell dia lah. Okay. So ini ada 2 subshell, yang ni ada 4 subshell dia. Okay. So next, kita pergi kepada M pula. Okay, so magnetic quantum number. So this one, it determines the orientation of orbital. Orientation ni, it boleh jadi, depends lah. Kalau 3D kan ada plane X, ada axis X, Y, Z kan. So depends lah orientation dia macam mana. Dia pergi ke arah X ke Y ke Z ke, depends. Okay, and then it also determines the maximum number of orbital. Okay, maximum number of orbital for a particular value of L. Okay, so for each particular value of L, it has a different number of orbitals. Okay, so kalau L depends dengan N, M pula depends dengan L. Okay, so it has integral values ranging from L, negative L to positive L. Okay, and then including apa value yang ada in between lah. Okay, so for example, let's say L value is 1. It indicates the orbital P, kan? Okay, and then kalau macam tu, M dia boleh jadi negative 1, 0 and positive 1. Okay, so keep in your mind, negative L. So kalau L equals to 1, so negative L, negative 1 lah. Okay, and then 1, so positive 1 dekat sini. So apa nombor yang ada between negative 1 dengan positive 1? That will be 0. Okay, so that's why kamu nampak ada 3 value kat sini. So negative 1, 0, positive 1. Okay, you know how it says here that it determines the orientation of orbital and also the maximum number of orbitals? Okay, so it shows that there are 3 orientation in orbital P. At the same time, it also shows that it has 3 orbital. Okay, so ada 3 orbitals dalam L equals to 1 ni. Okay, so let's say kita ambil contoh lain pula. So let's say value L is 4. So what would be the value of your M then? Okay, so kita kena ingat dia punya range adalah between negative L to positive L. So the smallest number would be negative 4. Okay, so the highest value would be positive 4. And then what is the number in between? So kita ada negative 3, negative 2, negative 1, 0, positive 1, tak cukup, tak muat pula, positive 2 and positive 3 and also positive 4. Okay, so it shows that how many orientation yang kita ada ataupun how many orbitals yang kita ada. Kiralah ada berapa banyak value, negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2, positive 3, positive 4. So kita ada 9 orbital ataupun 9 orientation if L dia adalah equals to 4. L equals to 4 ni which particular orbital lah? Kalau S0, S, P, D, F, G. Ni adalah orbital G. Okay, kita takkan pergi sampai situ lah sebenarnya. So don't worry. Okay, so I'm just giving you example dekat sini. Okay, next. Kamu kena try sendiri yang ni nanti. Okay, if L equals to 0, kamu try sendirilah soalan ni. Okay, and then belum habis lagi, kita pergi to the very last one. Untuk quantum number kita ada S, which is the electron spin quantum number. So untuk electron spin quantum number ni, it determines the direction of spinning motion of electron on its own axis. So bila dia berada dekat its own axis, it's either going clockwise ataupun anti-clockwise. So I think clockwise for you is this way, okay, ataupun anti-clockwise, it depends. Okay, so disebabkan ada dua sahaja dia punya direction, either clockwise ataupun anti-clockwise. So value untuk S ni dia tak depends on L, N, L ataupun M. Okay, it has its own specific values. Okay, and there's only 2 possible value, which would be positive half ataupun negative half. Okay, so itu sahaja possible value dia. Okay, so kita nak tengoklah apa relationship between the values of N, L and M. So basically, if N equals to 1, so L dia adalah 0. Keep in your mind, okay, ada hint kat sini, the value of L will always be lower than N. Dia tak possible untuk equals to N. Okay,
So it will always be lower. So apa subshell dia? Subshell dia would be 1s. Keep in mind subshell ni tadi adalah NL kan? Okay, so ini adalah value N, depan ni adalah value N, yang belakang ni mewakili L, shape of L tu tadi. Okay, so M pula depends on L kan. So satu je lah, if L is equals to 0, then the only possible value for M would be 0. So the number of orbitals in subshell adalah 1. Okay, because ada satu je orientation. Berapa banyak value M yang kamu ada? There's only one. Therefore, there's only one orbital, number of orbital in this particular subshell here. Okay, in 1s ada satu je. So, kalau 0 yang ni, kalau 2, L kita adalah 0 dengan 1. Okay, so subshell dia kita ada 2s and also 2p. So, value M kalau 2s, there will be 0 only. Tapi kalau 2p, so L equals to 1. Therefore, kita ada negative 1, 0, positive 1. So, how many subshell? Kalau 2s kita ada, how many orbitals? Kalau 2s kita ada 1. Tapi kalau 2p kita ada, cuba tengok M ada berapa banyak? 1, 2, 3. It will be 3 orbitals. Okay? Dan kalau kita tengok pula N equals to 3, okay, kita akan ada value L 0, 1, 2. Therefore, subshell yang kita ada 3S, 3P. Tapi kalau yang 2 ni merujuk kepada 3D. So, yang ni value untuk 3S dengan 3P. And then kalau untuk D ni, so D L equals to 2. Bermaksud dekat sini kita ada negative 2 sampailah positive 2. Please, jangan lupa sign. Okay, please keep the sign. Kalau negative, negative. Kalau positive, positive. Jangan malas tulis sign. So, make sure kamu letak sign dia. Okay. So, kalau untuk number of orbitals, 1 and 3 untuk 3S and 3P. And then 3D, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Therefore, ada 5 orbitals. So, kalau kamu perasan, okay. So, semua S orbital, okay, kalau shape dia adalah S, kita ada 1 orbital. Okay. Kalau P pula, kalau kamu tengok P, kita ada 2P dengan 3P kat sini. Dia ada 3 orbital. Okay, we have 3 orbitals. And then kalau D pula, so D sebenarnya kalau kamu try pergi kepada 4D, 5D and so on, kita akan ada 5 orbitals. Okay, so dah ada fixed numbers sebenarnya. Kalau S orbital 1, kalau P ada 3, kalau D ada 5 orbitals. Okay, so tapi Miss harap kamu faham lah mana datang 1, 3 dengan 5 ni. Okay, so it really depends dengan how many orientation yang kita ada lah. Okay, so basically if I ask you how many orbitals in N equals to 1, N equals to 1 bermaksud dia ada 1 orbital. Tapi kalau Miss tanya kamu, dalam N equals to 2, how many orbitals are there? The answer is 4. Okay, 4. Sebab dalam N equals to 2, kita ada 2S dengan 2P. 2S ada 1 orbital, 2P ada 3 orbital. Therefore, in total, N equals to 2 ada 4 orbitals. Okay, kalau dalam N equals to 3 pula, berapa banyak orbital yang ada? Kita ada 9. Okay, 9 orbital. Tapi kalau Miss tanya specifically, 3P ada berapa banyak orbital? The answer is 3. Kalau Miss tanya specifically, 2P ada berapa banyak orbital? 3 juga. Okay, so kamu kena clearly baca soalan tu. Soalan tu nak apa sebenarnya? Orbital dalam apa? 3P sahaja ataupun 3 sahaja? It depends. Okay, kena baca soalan betul-betul. Okay, so this one lebih kurang macam tadi. It's just that kat sini Miss ada new info. Keep in your mind, in one orbital, okay, it can accommodate 2 electron. Maximum number, boleh 2 electron. Dia sama ada tak ada electron terus, ataupun dia 1 elektron, ataupun maksimum dia adalah 2 elektron. Okay, so kalau dalam 1s ni, S dia boleh jadi positive half ataupun negative half. So 1s ada 1 je orbital kan. So kalau dalam 1 orbital, kita boleh muatkan sebanyak 2 elektron lah. Okay, so kalau kita pergi kepada 2s and 2p, so kalau 2s tadi ada 1 orbital, 2p ada 3 orbital. So you know that in 1 orbital can accommodate 2 electron. So kalau 3 orbital, meaning it can accommodate 6 electron. So in total, okay, in total dalam N equals to 2, kita boleh accommodate berapa banyak elektron? Kita boleh accommodate 2 elektron. Okay, mana datang 8 elektron. Mana datang 8 ni? Sebab sini ada 2 elektron kita boleh masuk, sini pula kita boleh masuk 6 elektron. Okay, so boleh dapat 8. And then so on lah untuk yang lain ni pun sama.
Nanti kamu boleh try sendiri. So dapat 18. So let's say Miss tunjuk kepada 4 pula. So 4 possible value of L would be 0 sampailah 3. Okay, so 0, 1, 2, 3. So kita ada shape 4S, 4P, 4D and 4F. Okay, so I think 4S, 4P, 4D tu kamu dah boleh figure out. So kalau 4F, it depends dengan 3 sini kan. Bermaksud range M dia adalah negatif 3 sampai positif 3. Okay, so kalau tengok kat sini 4S ada 1 orbital, 4P ada 3 orbital, 4D ada 5 orbital. So kalau 4F pula ada berapa banyak orbital, so kira M ni ada berapa banyak orientation dia. So in total ada 7 kat sini, so ada 7 orbital. Okay, so bermaksud dalam 4S kita boleh muatkan 2 elektron, 4P kita boleh muatkan 6 elektron, 4D kita boleh muatkan 10 elektron, dalam ni kita boleh muatkan 14 elektron, dalam 4F boleh muat 14 elektron. Bermaksud in n equals to 4, it can accommodate up to 32 electrons. Okay, so now, okay, right, so how to determine the number of electrons in orbitals? So basically kamu kena ingat lah, so dalam K1S, S bermaksud ada 1 je orbital. Okay, hint dia sebenarnya adalah dekat bahagian belakang ni, value L tu sendiri boleh tahu berapa banyak orbital. So S 1 orbital, and in every orbital can only accommodate how many electrons? It is up to 2 electrons maximum. Okay, and then so how many electrons in 1s orbital? Since 1s orbital ada 1 je orbital, bermaksud dia boleh accommodate 2 electron. Okay, so what about 2p orbital then? So how many in 2p orbital? So kamu kena ingat lah, so 2p pula ada berapa banyak orbital? P. So kena tengok P. P ada 3 orbital. Okay, so you know that 1 orbital tadi 2 elektron. Bermaksud in 2p kita boleh muatkan sebanyak 6 elektron in total. Okay, so now it's your turn untuk buat yang ni pula. So state whether or not each of the following symbols is an acceptable designation for an atomic orbital. So explain what is wrong with the unacceptable symbols. Okay, so you are given 2D, 6G, 7S and also 5I. So you have to determine lah whether wujud ke tidak this particular orbital sebenarnya. So Miss bagi example lah untuk tolong kamu how exactly kamu nak jawab soalan ni. So let's say I give to you 1P. Okay, so 1P ni sebenarnya wujud ke tidak. So daripada 1P ni kamu boleh tahu value of N and also value of L. Okay, so how exactly we know this? Because value of N adalah kita tengok nombor yang dekat depan sekali. So 1 kan, so N equals to 1. And then P pula, kalau P, berapa value L dia? So kalau P, kalau S adalah 0, kalau P adalah 1. Logik kah N equals to 1, L akan equals to 1 juga? No, tak boleh kan? Because value of L must always lower than N, kan? Value L ni dia mesti lagi kecil daripada N. So it doesn't make sense. So bila dia doesn't make sense, meaning this one is unacceptable. Okay, so unacceptable because if N equals to 1, the only possible value for L is 0 sahaja. Okay, that would be your reason then, because you have to explain what is wrong with the unacceptable symbols. Okay, so you can give your explanation lah. So kalau kamu rasa tak make sense value L tu, dan bagi tahu apa sepatutnya value L tu dan kalau N equals to X value. Okay, so you can try this on your own lah. Okay, alright, I think itu sahaja. It's a bit long lah untuk this one. Okay, memang Miss tak boleh nak cut pendek bahagian ni. So in next video kita akan belajar how to draw the SPDF punya orbital. At the same time, how do we actually write the quantum numbers sebenarnya. Okay, for now kamu just belajar dahulu N mewakili apa, L mewakili apa, M mewakili apa, S mewakili apa. Tapi kita belum lagi nak cara nak tulis quantum number tu. So in the next video we'll be learning about that. Okay, so just to revise balik apa yang kita dah belajar daripada awal. To summarize, so N, okay, so N it determines the energy and also the size of orbital. L pula determines the shape of orbital. Okay, and then M determines the
orientation of orbital ataupun the number of orbitals. Okay, and then S mewakili the direction of the electron spin. Alright, okay, itu sahaja. Bye bye. Assalamualaikum.